जिलेबी नियन 10 टपके देखी जब तुहारा के दिल धड़के रही जिलेबी नियन रस टपके तुहारा के दिल धड़के मन करे बहिया में धली कस के दिल जनिया मोर रनिया जन मारे लू काहे तू दूर हटके मजा ले लो जवानी के भीड़ सटके दिल जनिया मोर रनिया मजा ले लो फिर सटके मजा ले लो फिर सटके Presenting by RM Handa. मत जवानी मन हमार जहुआवे हो दिल के टावर पकड़ छोड़े कुछ समझ में न आवे हो हाय रे हाय तुहर मत जवानी मन हम तुझे कैसे वास्ते मार दो तुम्हें की तुम करो एक तो दो गए हारानो दिन तस्ती सारा मिले लिए दान आपने देखा क्या बोलते करो ना क्यों तुम्हारा की सकते पूरा की आपने कोयटा फोटो डाली करी थे हाउस तो तार करते देखो हाँ एक दो जने पीछे वो पाया गई थी साहब आपने किसको ठीक है करें ठीक है वास्ते आपने पुराने भी ऐसे थे আজকে রানিং দিও ঠিক আছে কোনে না কোনে এমনা কোথায় আমরা তো জো খাই এখন জো এনিমেটা হলো তো ভাই না কোথায় এনিমা ওই মানে প্রস্তাবের বিয়ে বাড়ি থেকে না একা একাই করতাম বাড়ি থেকে ওরে বাবা বাড়ি থেকে আপনার আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই আপনারা একটু দূরে যাই কি হয় আপনাদের সম্পর্ক দূর না কম বলো সম্পর্ক কি সম্পর্ক আর কোন যায় কি ভাই ও তাই
আমাদের আপনাদের বউ নিয়ে যে লোকজনের সামনে পড়েছেন এখানে গরম দিতে ভাই বিয়ের সবার কারণ এই যে ওই যে একটা কথা আছে না কুয়ার কি এত ডাল না কিয়া ওইরকম হয়েছে আর কি। তো যাই হোক আপনার কুয়ের বাড়ি কোন? ওর বাড়ি এলাকাতে আচ্ছা আপনি যে এই লোকটাকে বিয়ে করছেন আমাদের ভাইটাকে কিভাবে করছেন? ভাই কথা বলবে না ভাই